Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Samarina amuci syukur dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Samarina mau salawat dak keajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Peten kaula kalaban ringkas al-fakir abekeleh sahibul hajah mudirul madrasah guru peten kaula sateja kiai langker tanah ben sateja keluarga langker tanah idalem nyampayaki kalimat tarhib wal iktidar, ucapan terima kasih banyoon seporah semulja para kiai utamana guru peten kaula sateja Kiai Wasil Masra'i sedari Kaleleng Sampang, para ustad sateja tokoh masyarakat, wali murid ben anak-anak murid, hadirin hadirat sepada apolong nang tempat kak dintoh, bapak kepala desa Matupat ben parangkat epon utamana deka rombongan bintang tamu kita, tamu kiai langker tanah Bapak Herman Saperengan sesatejana peten kaul amul jaaki ben satejana manter emul jaaki nasarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala encan ring ilmu nahwu ki ngaji bada isim bada fi'il bada horob torana isim bada torana horob bada torana fi'il bada panika canak-kanak sebenarnya madrasah ingki semangken torana Pak Herman bada kiyah songut panika toran Pak Herman mantir kaula sateja tek kalopan ada ketora panika taritan sepada mulja peten kaula abekele kiai langker tanah ben sateja keluarga langker tanah banyak motor sekalangkong atas rabuna para ajunan sateja ben sateja pertolongan sompengan dari para ajunan sateja utamana wali murid kalaben pamator jazakumullah khairal jaza amin ya rabbal alamin. Jukan nyuuna saporah dak para ajunan sateja i dalam perpangkian kak dinto banyak ahal tengkah sekorang anyamporna aki dak para ajunan sateja saya tempat torator pamator sekorang mapan kaangkui ngurmat rabuna para ajunan sateja peten kaula sekeluarga ben para panitia ben para ustad ampun cokop usaha namung sakak dintoh kemampuan peten kaula ben apur maina tuanah duanah utamana para kiai menter-menter na anak murid sebadan ika dintoh bi Gusti Allah paring na ilmu senafe seamanfaat setet ditambah na pangatako dak ke Gusti Allah setet ditambah na keselamatan
i dalam alam dunya bi lebih i dalam akhirat kak dintoh tujuan pokok badan kaula juga badan kaula abekelen dari sataja wali murid utamana ada kiai langgar tanah dan para ustad badan kaula banyak motor sekalangkong atas naremanah abentonah nolongenah ajunan sataja dak kewajiban badan kaula selaku orang sepuh badan kaula kiai tak andik bebelisan namung badan kaula ban anak-anak badan kaula tetep ngabula dak ka guru tetep belebur dak ka ilmu saengke ku aku neng alam akhirat ngireng lampanah jelenah para guru para ulama dak ka suargana Allah Subhanahu wa taala kak dinto kiai rep arban badan kaula taritan sepada murja badan kaula sakoni aben taah tentang masalah kabulah bi kabulah tentang masalah kabulah bi Gusti Allah saya kenal kalaban ilmu tengkah karena mun ilmu na bajang manika kor la uning la bajang mareh tapi mun ilmu panikah seterusnya ban seterusnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ingat orang banyak sepada iman sepada Islam situng takoah bakna kabidak Gusti Allah ngalakoni parentanna Gusti Allah ajawi larangna Gusti Allah situng nomor 2 wa kunu ma'as sadiqin ben bada bakna kabi Arya along polong bi orang sebender bi orang solihin bi para ulama makle abe nurok bener Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah bekal epa polong pasera manusia asareng burle-burna pasera burle-burna panjenengan mulai alam dunya lebih ku aku neng alam akhirat nomor situng tantona Gusti Allah nomor 2 para utusan nomor 3 para ulama tak mungkin dan gula kenal Allah tak mungkin dan gula kenal Nabi tak mungkin dan gula bisa abajang tanpa ilmu nah buru kena para ulama pani ketek geni pani kacuna pelen mak letak karyangar odi panikah manusia panikah epa bolong bi bur lebur nah mun lebur ka Fir'aun ku aku epa bolong bi Fir'aun ampon nyaman mile panjenengan mangken nur apa sayar asaos nyaman mile dari meneng atkiya la tashaban mangkana labatalatin wa tasahulin fid dini dzaka huwal bala ngaki kena cek sampai abarengan ungku panjenengan dak ka orang seahli alakoh karosagan orang seenteng i dalam agama noro orang rosak sekejap aki abe bekal rosak dzaka huwal bala panika musibah raja taretan balai raja panika pas dia remah jarang neng alam dunya la apolongan bi orang mursal pas dia remah ku aku
kapan aba ampun ngadep ke ajuna Allah neng isekarat panika ampun letak nemu kenengan orang panika sekalian lagi jak sampai abarengan rok nurokan orang sealakoh sakarosaken neng agama sakarosaken neng etengka. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kula keng niser panikai cilingagi separuh lebih santri dan kula kak dito lebih separuh tung debuna Imam Ato neng kitab hikam la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Jak sampai abarengan panapa boleh nuruk panapa boleh lebur abareng tak oleh dek ka orang setak masa mangat dek ka panjenengan panapa tengkana orang i dalam kabagusan bentak anu tuaki dek ka panjenengan te berjalan dek ka Allah panapa ocak na orang gila selalu dunya selalu barang rosak selalu barang tak bener jak kabareng orang ngak panikah tak kerojan panjenengan si penting engkau aman neng alam dunya panapa mencoba dunya panikah eleng akhirat tak kerena calak anabak gua aku tak kerena mukur alam dunya panikah panapa doh mitte panika jak sampai ekening balet kena yukhsha alaihi suul khatimah terakhir eko beteren mati kafir orang tak abarengan orang bagus orang langka dek ka guru jak lek asam pon senalken ka asam mulai dari sekarat bareng secoba kasar naudzubillah min dzalik. Dan kula keng nisar dabuna Abu Madyan man jalasa dzakirin intabaha min ghaflatihi wa man khadama as-salihin irtafa'a li khidmatih. Pasera orang sekenceng along polongan bi orang seingat dek ka Allah para guru para ulama maka bekal ngejit bakal ngiding orang gelak dari kekasalan nak kelupan orang. Al qalbu yata'allaq bil qalbi ate panika nyetrum ke situ ngah punten aba panika kepala apolong bi orang si ahli ingat dak ka Allah apolong bi guru sakoni nyadap otawa panapa nyaman nyuting dak ka atena panjenengan ngajak dek kapan jenengan bisa ngejit panjenengan jaabe lupa dek ka Allah pasera orang khadamas salihin sengabulah dek para salihin para ulama irtafa'a li khidmatih mesti tinggi pangkat orang panika nang iajuna Allah li khidmatih karena orang gelak ngabula dak ka orang sesemak dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jak kebai enteng taretan, jak angkup remi kelakuan panikah. Rengkam padang ngucak dan kula lebur ke kiai. Jak dan kula mun amulot kiai yonceng beni toran lebur. Beni toran lebur. Toran lebur dak ka ulama badan nang lumda lumaateh. Pada bi Sayyidina Anas semunduk ngabula dak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ruhi fidaka nyabatan kula Rasulullah seetorokakin dak kapanjenengan kaangkui abela ulama kaangkui abela Rasul kaangkui abela guru jangkep enteng tepaan bunga guru tepaan seneng guru lebih guru pada pansosa abad de masih tero apolo ngabi guru Allahumma sholli ala Muhammad jareng dinaik yang kep enteng
Apa yang kau mula ketemu kiai kau lah salim. Engkau mula atana rebira lora tak ustad bingko le yon cem. Beniru ate toran reng lebur teh. Aru ta masuk lebur keng beni. Torana orang lebur ka guru, lebur ka utusan, lebur ka nabi. Badan nang ate teh. Kalaban artian udi otawa mate. Ulama tek kening para tintunya ben saesena. Allahumma salli ala Muhammad. Ia mun tak ngiding setia rek nak rengkan padang keng la man sak kebai tak macam syahadat lambe. Tak iya. Sekalian nak ki mun tak ngerti setia ya reng matupat keng man sak kebai tak macam syahadat. Karena ini urusan ke Allah kabir, ada urusan lain. Allahumma salli ala Muhammad. Tabuna kurutan kula Kiai Muzahim, abana Kiai Langker Tanah Kifahom, mbana mak Kifado, sen malolo katan kula. Jom kun ma Allah wa illam takun ma Allah kun ma amangkana ma Allah. Jom badabakna Arya abareng Gusti Allah neng derem apa tepaan sosa tepaan pernah tepaan kapiba dejak palopate jadi ka Allah wa illam takun ma Allah mun ka kita bisa langsung ingat ka Allah ampun dan kula apes tak bisa kun maka bedebna ma amangkana ma Allah Arya abareng orang seorang kelak lakar reng barengan ingat dek ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sareh pola beda orang solihin, pola beda para ulama, cuna pelen. La tas'al an wahidin wanzur an rafiqihi. Panjenengan tak usah nyak tanyaan lakon ureng. Kake lakon apa? Kake anun apa? Punten. Wanzur an rafiqihi jeling bareng iya mun abarengan kiai kana keng santre iya mun keng abarengan bi kalebun iya keng carek bi apel iya mun abarengan bi apa nang terminal iya keng pakelar iya mun abarengan isar pasar ya arunya apa keng kebir lah tak usah tanya aki aru apa lakon aru tak usah wanzur an rafiqihi jeling bareng Allahumma salli ala Muhammad apa-apa dan kula mikmator sepanikah dan kula keng dari na iman keng dari na nisar khusus para rengkam padang para satreh zaman-zaman serosak kemajuan si macam-macam agama banyak ekalopai dari Athena santreh ingkira garaluh pakai kuruh asal molan tepaan bunga kuruh bi lebih tepaan sosa kuruh pon Nabi Isa adebu la tujalisul mautah beengkap bija along polongan bi golongan orang mate fatamuta kulubukum maka sabab bekal mate apa banyak-banyak ate na beengkap bi mator sahabat Nabi Isa sahabat Hawarin wa manil mauta ya Rasulullah pasera Nabi Isa seekor cak golongan orang mate Nabi Isa ada bu al muhibbuna lid dunya ar-raghibuna fiha ia orang-orang setek lebur ke dunya sampai lupa dek ke akhirat orang-orang setek ancep ke angkui pangalebur ke dunya sampai lali dek ke akhirat dek ke agama panik ke seekar pagi pocur taretan moneng masalah dunya bi kanjing Nabi ki ibri jalan masalah dunya dan gula jarang pancingan kan orang dunya ala ko dunya ekakan dunya yang kui dunya pocur bi kanjing Nabi ki ibri jalan kam min amalin yutasawwaru bihi bi suratid dunya wa tunalu bihi suratul akhirah banyak kelakuan-kelakuan merupakan kelakuan dunia
tapi asal berkhusus niat bekal eka oleh nang eka lakuan dunia gelak pada pa amal akhirat abe teng tak penting kalau ben angalakon kalakuan jalan si halal terong ngingun na anak bini lebih na dari keperluan tero eka santika tero ya malakina panika comaro pana amal dunia tapi tujuan kenceran akhirat panika. Allahumma salli ala Muhammad. Teh ya berde sekerang teh kerang panika la yajtami usnani fi qalbin wahidin barang dua makai bila tak kira apolong neng ate nang orang sorang neng ate sesitung makai bila maki dak remah situng ad-dunya wal akhirah situng dunya dua akhirat mun ate la setunya akhirat tak kira enga ipanikah tung mun ate la kora urusan dunya malolo akhirat tak kira beda ipanikah bade secung tadusan boleh al aqwan wal mukawwin mun la'ateh ESN makhluk ESN lain Gusti Allah ESN awyar Gusti Allah tak kira bekal cekak nang aten orang menikah nakal engkau kena maki ala kutunya maki ala kuterekan kau ingat ke Allah nakal kalakuan nakal menikah la yajtami usnani fi qalbin wahidin barang dua tak kira apolong nang ate sesitung maki dak remah pak la aba tepan ingat ke lain Allah berarti keng aba tepan lupa dak ke Allah tak bisa menikah tareng mun kanjeng Nabi Khalid Bain lain sareng dan kula sareng panjenengan Khalid kanjeng Nabi apolong bi makhluk Bain ate na kanjeng Nabi ape sabi makhluk cuma ke Gusti Allah ya mengkoro lain tak kira butan jauh bangkat penikah kanjeng Nabi tak pernah salbut kanjeng Nabi tak pernah majdub tetap anegaaki syariat Islam sanajan pangkat kanjeng Nabi ampun a'raful arifin paling makrifat orang makrifat paling tinggi na manusia mungku Allah pangkatnya iya mengkoro lain ateh situng seekaleburi barang dua tak kira apolong pak lah ateh tepan lopah ingat ke barang lain ateh lopah dek ke Allah oh tahu sebalik ke panik tak bisa panik ampun lek yaktok panik ke Imam Ghazali tak bisa bon kan mun koro masalah dunia teh gila ki ibadah kus kebagusan nah bisa ikala iktibar dari masih ikala iktibar panik ke apa panik akwa aing panik ke af'alullah panik ke baik-baikna Allah tak mungkin abak langsung ingat dak ke Allah tapi lebar dari af'al Gusti Allah tidak remah kapan aciling aing ingat dek ke Gusti Allah pola na aing baik ke baina Gusti Allah cuma keng ke baik ledak ni kata aciling langit di bumi ingat dek ke Gusti Allah pola na kak disa baik ke baina Gusti Allah ingat aciling ke abak tibi ingat ke Gusti Allah tak mungkin beda abak mu tak keng ke baik Gusti Allah Allahumma salli ala Muhammad saya ingat ini cek kebaik enteng menikah alaika bi arbabi suduri faman ghada mudafan li arbabis suduri tasaddara ana tepakin na panjenengan kalaban acuna pel bi orang si ampun tabuka atena dek ke Gusti Allah pani kacuna peleh pasera orang si nyandar dek ke orang solihin
nyandar dak ka orang si ampun buka ate Nabi Gusti Allah tasaddara maka ate na orang gila bisa tabuka kiya taritan jano noreng soro norok tarekat naksyabandi kak disek bani dak rumah kak disek yang cara-cara ingat ke Allah kak disah eta wajubi para guru saya ingat ini sebaliknya wa iyyaka antarda bi suhbati nakisin fatanhattu qadran min mulaka wa tahqara takok apan jenengan takok apan jenengan dak kakodu naremah seneng panjenengan kalaban areng barengan bi orang sekorang akal orang setak beres orang-orang serosak apa-apa fatanhattu qatran an ulakah mun sampian sampai melanggar barengan bi orang-orang rosak maka bekal toron pangkat tengkina panjenengan mungku Allah ben bekal ina panjenengan ada berat taritan panjenengan neng alam dunia ampun ada argana bi lebih ku aku neng alam akhirat saya ngaiki cuna pele guru panikah mau kidak remah saya ngak kena cak poro cipese 100.000 200.000 1 juta 2 juta kena kebeli rojak seare tak kenyang roh guru setor aku oning panjenengan aku manusia kapan lah masuk ke surga panika beda rombongan teh rombong na ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sede-ede pengawal Rasulullah neku mandira seebudina para sahabat sampai depak dek ke para ulama sinerosaki agama Rasulullah pon jagep enteng kelakuan penikah dan gulak yang nisar panjenengan ajunapel ka ulama benih kain cuma panjenengan secara udik neng alam dunia benih kapan abe tampil ngoreng intara ka guru benih kapan abe rogi tegengan intara ka guru benih tapi seekar pagi kala tengin ulama penikah nur apa sir muntak nuruk ulama nur apa sir jarang gak disampun jalur se ngawal Rasulullah lah kaki malay lekas ngerti kan ada iya beda muntor yut presiden se awal pangraja se awal arwah makin sampai 100 biki senurok bunte lebih arwah masuk kena kaki malay lekas ngerti beda lampu merah masuk maki tahilman masuk tandi sem masuk kadang sampai dan oleh ngicok masuk iya mi masuk ya polanya beda pengawal Allahumma salli ala Muhammad siapa ni kacukan ku aku nang yajuna Allah subhanahu wa ta'ala kapan lah orang lah masuk kapti pas beda tetalim gara-gara nurok bunte damma dan malaikat damma kaki tetalim ajawab tetalim tong gula saya ada dan gula masuk iya ke surga Allahumma salli ala Muhammad iya mun ecer teh pas dan gula Syafi'uddin Barodi bahbi tibian damma kaki ya jawab lah tak bisa bali ngakali lagi ngakali pao wak buaan mun secelok je ecer dia tak baju pasir melia tampek di orang iya mun lepas isa menurut rombongan kebukan lagi kain si beda masuk kabi teh ada tanyaan si penting rombongan tanggung jawab Allahumma salli ala Muhammad jarang dina kana apa kana iya mungkin kiai sepo lambe setia cek karo kare dat muda dan ruwet teh
aru saya juang agaman kakek aru aku saya nyambi kakek Allahumma sholli ala Muhammad sekalian lagi oleh panjenengan tak nuruk kiai oleh maki dak remah jak nuruk guru jak nuruk nabi oleh keng akatere kadibi pun terus masuk ke surga ya cer kana celok jadi tak kira masuk cuna pelik kiai menika ya kiai cek kor bolan si dadi kiai kan gula san misan ngumpeng tak ngumpeng santri malolo ngumpeng kiai idza dhaharatil bid'ah encan kanjing nabi idza dhaharatil bid'ah wa sakatal alimu fa alaihi laknatullah mun kacubaan nang alam dunya ampun merajalela coba agama ampun terang-terangan kiai nengeneng ulama nengeneng ngetelak santren ala kedusa fa alaihi laknatullah ulamaan aku saya jenter ka ada di Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad tanggung jawab beraja saya ingat taritan sepada mulja hari mun pengak dia melolo kerong kana ada si kasih kerta iya ha saya ingat ya cuma sekalian naki edi ngaki taritan kakek mun setia retak ngarteh antara na guru ke kiai sekalian naki kay ngeman si agabay tak maju bismillah Allahumma sholli ala Muhammad kay makiplat teman jenengan teh jangan bingung pasera guru man jenengan matupat kampadeng kiblat teger tanah ya toro dem apa ya di Madinah reh tembuk ya ha tembuk kiblat tidak pakai tembuk ya pakai wasil toro je pakai sambil ke neraka Allahumma sholli ala Muhammad reng bulangan di kiblat mulai lambat sesepo katadan ya toro kok ada emak bayi nu ada emak kok toro Allahumma sholli ala Muhammad panjenengan andi guru bangsa saya ingat cuma sejelas menikah total menikah santri langgar tanah punten maki fadok menikah yang gendung agak baik ngak panikah banyak biayan artian menikah raja otang bila lemari menikah yang tak raja otang menikah keng demi potra-potrena panjenengan takut tak tahu Allah takut tak tahu apa jeng takut tak tahu macah Al-Quran terakhir cong kaki bulan libur kejaran cong kok apa tak hukum kejaran saja Bismillahirrahmanirrahim qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wal khaylah wal bighalah wal hamirah litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun dengan pangeran tentang jaran engkau janalah engkau ada tiaki jaran engkau ada tiaki bal kadabah engkau ada tiaki hemar parlona litarkabuha makle tompak di kakeh wa zinah makle kebay nang senengan si paling seneng yongku kena ya pakai fadok resa hari tak mulai sekali di kandeng punten menikah lebih pengiran leyan wa yakhluqu ma la ta'lamun canallah Allah Ta'ala ada diagi tentang hewan segi buruh ma la ta'lamun bareng sekaki saya tak tahu saya tak padang beda kapangaroon najaran menikah minal asya'il ajibah al-gharibah bu kesambuan situng-situng kajunilan sebada nang ijaran Sayyidina Ali karramallahu wajhah ada bu sapa orang nyambeli jaran dari mana Sayyidina Ali engkau berak engkau tak demang engkau ajuang Islam kalaben palantaran jaran pada bikmateen orang Islam pak polo Allahumma sholli ala Muhammad tentang akan daging ajaran
Menurut Imam Malik haram. Ada engkeng sekali. Menurut Imam Hanafi, menurut Imam Malik pesera Ahmad Hambali, menurut situngah kena telok Syafi'i ngakan teki ngejeren panika makro. Punten. Kertegeran si oleh kena. Ari karo jeren. Bodoh tegeran oleh bahkan malaikat sanilai senurok butek. Ya kor tadi taruh enna kana mun beda taruh enna papan ruwa se haram. Tapi mun sapeh engko rek bentak hukum. Mun sapeh ikrab ariyah adat se haram. Beda taruh enna tadi taruh enna tetap haram. Tung. Apa setiap roda iroh? Darah haram. Kapanlah orang laku berdarah? Kanjeng Nabi ada bu wakroh setan laki bi setan bini lebeng tabengan. Tusan tak nurah bentah, bahayan tak nurah bentah. Cuma ancan menah can sahabat orang seahli ngandok darah. La yamutu tak bakal mati orang jiriah. Mun tak deletek malarda mun kian dia jarum tak kira mati orang dia artinya mati tepan tek malarat hari engkau keng ni sering kebela kapi apa sih haram apa sih tahu leh kengak cong lebur cong Rasulullah bu obuna jeren ya lambat tang di majadi tang bamba bu obuna jeren keng cuma ni ngetung ke kertana ke tetana ngubu jaran netung keng parlo e tompak mun nak ki fatuk je bah belu belu salib mun kedung bah walin setuai salib ya tarap cung kenapa sih terjadi Rasulullah tepan neng ikan dengan jaran Rasulullah tepan makan jaran datang orang kafir Ubayyin bin Khalfin Muhammad apa sih pakai kaki Muhammad ya jaran Ubayyin parlo na apa Muhammad Arya bingko tompa perang abang amu so kaki asabab engkau numpak jaran ria kaki bisa ipaten bingko elang cerita ini kata ada abid neng perang Badar ketemu nungku Rasulullah bi Ubayyin tepan numpak jaran pani kejaran ria saya tompak perang bingkok bi kaki Ubayyin saya mati nak kakek tompak bi Rasulullah ketemu nungku bi Ubayyin saya put bi Rasulullah piape lokas akoni nangis Ubayyin bani kagingging nangis akhirnya bi Abu Jahal bi raton reng kafirah Ubayyin jak kerolo ko ngak jadi ya kaki mak nangis jak kaki buat lambon paling angko noreng da iya Abu Jahal engkau Muhammad makan jaran bingko yentar ikebe apa jaran jadi ya tompak angkui perang mati kake Muhammad mulai lamba Abu Jahal arwah tak pernah lopot debun engkau setama la ilaha illallah engkau kengengsi dak remang kau sinur Muhammad ya Muhammad nak kena beri mun asli tak pernah lopot sekejap dari panikah Ubayyin mati apa lantaran debu panikah kok ada boleh kok mesti mati lo kan ya masa koni Muhammad tak pernah lopot ini waktu nak Ubayyin acabis ke Rasulullah ingat-ingat panikah diskusi ingat panikah Ubayyin pas matau tolang cor-rancor teh tolang cor-rancor Kanjeng Nabi tepan makan jaran Muhammad Ria Muhammad tolang recor-rancor tolong ring mati mayyuhyihal idhama wa hiya ramim kul mayyuhyihal idhama wa hiya ramim lu Muhammad siapa orang sebisa mau tidak ketolang secor-rancor lemuk-remuk ngak ria encan asual masa Muhammad ring mati di boleh tolang lemuk-remuk lain ngak ria bagi dia boleh Kanjeng Nabi kesokan datang wahyu kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah
wa huwa bikulli khalqin alim. Can surat Yasin. Kabala Muhammad sebekal maudi dak ketolang secorancor termasuk si teguk kaki jadi ya. Allah si akabai manusia pertama ada apa-apa. Allah zat sing ngauningin. Teh tak maturan can Kanjeng Nabi mun Arya ubayin kan lebih tepanah tolang la ancor. Lambak pertama manusia sebada ada tepanah. Pangeran cuma aja bukun. Bada bana Adam fayakunuh. Nabi Adam ajurunggut kalaban parantaran tanah. Allahumma salli ala Muhammad. Careta sebanyak lebet nang careta na jeren. Dan gula lebur ke jeren. Dan gula lambak mungkin ngodan menupak jeren tak aduk ka ada. Aduk ka budi popo sebenika. Lambak kimun makin letak bengal. Cek saking jeren tak acalat tong. Jeren tak nampu ngare aki dan kula ngobu ka ada. Angkup sepeda motor. Ni kak disah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nang tafsirna kak disah guna. Ka bagusna jeren, ka manfaatna jeren selain itu pak. Ka pangaruhna jeren selain itu pak. Kirana sagak dito beten kaula sebisa mator, beten kaula saporan Pak Herman. Dan kula muntor mator keng tak anu. Mun tak kasar tak bisa. Tepak ke santri saya ngak penikah. Dadi mun tak kasar tak bisa. Dan kula mator ke panjenengan iki. Situng pesanan dari Imam Ghazali. Fayakunu madhuhumu wa dhammuhumu sawa hatta yara nasan bi'iblin muthila. Mun kake dadi manusia lebih dadi kiai lebih dadi pemimpin yalem orang cale orang sawaan papade. Allahumma salli ala Muhammad. Panika pesanan den kula semeleng anak semursal anak setak meleng sebagus anak yalem diicaleh sawaan kotu papade. Panika cuma pesanan den kula jok milih jok aru anu punten tak usah sebagus secuba semeleng selanyala setak ronoro panika sawaan papade neng ateh bisa jadi pemimpin mun sapanika wa illa fala muntaan di sepat ingat panikah dadi rakyat bae neng. Allahumma salli ala Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ila tariqil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.